gapanamit sila iyak usang sang sining nga mga manamit gidman kuno nga mga pagkaon samtang nga diri iya sa aton sa Pilipinas ginatos kalibo ang hindi gani makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw. Insensitive, extravagant. Pinalang ini sa mga tinaga, mga kauturan nga nagasulod. Ang siguro pinakasimple daw hindi gid gusto. Hindi gid makatawo. Nga daw baliwala sa inyo nga sa inyo pungsod madamo ang ginagutom pero kamo iya nagakaon sang nagabili ni libo-libo ka pesos para gid lamang sa magabing nga peraso. Ang siguro ang inang magabing nga peraso kung inang nga kantidad ang bili sina nga nagalabot sa $200 ang kada gamay nga piraso. Kung ina mga kauturan ginpalagtad ninyo sa isa ka imol nga lugar siguro nakapahalipay pa kamo sa madamo nga mga Pilipino. Apang daw malamig ang ina-iya nga mga balatyagon, wala gid sila nakadumdum kung ano ang mga problema nga nagakulak diri sa pungsod Pilipinas. Ang ila lang gid iya nga ginuna nga makapangalipay sila kag makapakita sila nga sila makasarang nga maggasto sang dako nga kantidad. Tiihang balila nga hindi man na iya kwarta sang gobyerno. Ang ila sumong ginahambal nga kuno isa ka congressman gikan sa Leyte, amo kuno ang nagbayad. Ti kahapos mo lang sila hambalon. Kaya maski si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbayad, kaya tungkol na balahuma ini, kaya wala pa nila inigin deny. In fact, they admitted, ginako nila, na nanyapon ginba sila dito, ang ila na lang ginambal nga, ini si Congressman Romualdez sang Leyte, amo kuno ang nag-ako, siya kuno ang nagbayad sang $20,000. Ti mga kauturan, kapos sinayaan mo doon, congressman, daw dako ini nga kahuyanan para sa akon. Congressman, mangakig ang pumuluyong Pilipino sila sa akon. Especially nga, daw wala man gani nagbilin ang mga pumuluyong Pilipino nga nagdali gid ako. Pauli diri sa Pilipinas para nga makahingagaw nga makaduaw ako kag makapangamuyo ako sa makadali sa atubang sang bangkay ni Cory Aquino. Wala sang may nabilib, wala gid sang may namalakpak, except of course ang mga sip-sip sa iya siling gobyerno kag ang mga sip-sip nga nagapalibot sa kay Gloria Macapagal Arroyo. Kay subong kay nabalhuba ini, nangita sila sang itudlo nga amo kuno ang nagbayad ining si Congressman Romualdez. Di ba nung kita kasimple abis nila mangu nagit ang mga Pilipino? Kung ikaw isa ka congressman nga tuyo mo i-treat, no? Pakanon mo ang presidente sa Pilipinas, siguro makambal ka nga, ma'am, ikaw lang ang si first gentleman o kung pilalandara ka mga cabinet members, hindi mo yaguro pandanon ang ibang mga congressmen. 1 million is 1 million pesos. Daw wala ako sa may nakilala na congressman nga luad sa 1 milyon ka pesos para lamang maka impress, para na magbilib sa iya sa isa ka pagpapanyapon lamang, magbilib sa iya si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ti mga kauturan, butang mo pa, ibutang panaton nga hindi yadto kwarta gikan sa kaban sa banwa, gikan adto abe sa pinamalasan sa isa ka dako nga tawo sa gihapon
sa lawayon gihapon, sala gihapon ang ila nga ginbuhat. Kay siling naton tungod man sa kadamo nga mga problema sa kabugaton sa kapigaduhon kag kagutom diri sa Pilipinas, do hindi guro disente, hindi guro husto nga magpatuyang ikaw kagasto, nga maghaboy ikaw, magwaldas ikaw sang masyado kadako nga kantidad. Kaya siguro kung ako abi sa lugar ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, siguro mahambal ko guro nga abi congressman bao 1 million abi hatag ta na lang ina sa isa ka foundation o kung ihatag ta sa isa ka simbahan nga makabulig pakaon sa mga pigado kag mga imol, o kung ipabakal naton ina sa mga bulong para nga mabuligan naton ang mga masakiton. Wala gid nagsulod sa paminsaron sa aton presidente kung amugi man ina ang matuod nga lain ang nagbayad. Kaya maski diin natong tulokon mga kauturan muna